malege yaman sankota akhini silamini tagandi oga bireke be kati kubeni gi mo gomoni ne kati salle to baraji muriye foni yogonu khawono kungi mo gomoni ne kati salle to junubu muriye nya baraji murano kwa ani bitwano ko igol sirenga dampina asu perene yugumu perene yaharum perene sallenda yaharungi mo komuni katsalle yugorongi mo komuni katsalle khawona nyawo mo komuni na mo komuni be alla ke tono mo komuni kenya ona alla nyamen di fini nya tokono o ga sukendo alla ke be fini mbati kento ka nya atokono o fallani jomu kento fallan jomu na fi dunya wala fil akhirah ando fallan jomu dunya ando fallan jomu lahara allan kute nyanda yamnatan wa yasra ten no gensu an wala tulun kara allan kute ke foso sumuyana tulun de be gant jama alla anna walka o kina nyabar walla farentira sallallahu alayhi wa sallam mesi tulano la'ana Allahu alwasilata walmustawsila mesi tulundana alla de langa mesi tulana alla de langa angira nyabare nga mesi tulu alanga dem kon go nabiyul umma wal hadithu fil bukhari kubeni ga mesi tulu alla de langa korono gira nyagar kuimu fay alla suqu anfusakum wa ahlikum nara ono du gongo bakimbe ono okoro gongo bakimbe wal akhtar min dhalik kebe gam bonotke kebe gam danger dinatke yughayyiruna khalq Allah alla tege ina farawu asudo du pentirnde nyanme asudo du khurande nyanme Allah fari sallallahu alayhi wa sallam at shaytan atigi kada Allah subhanahu wa ta'ala atangiri mbagana aljanna gollu yogoni wono min